saya akan melafalkan Manasame Sutta terlebih dahulu. Dipersilakan untuk mendengar ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Evam me suttam Ekam samaya bhagava sakhe suviharati Kapila vatu same mavane mata bhikkhu sanghe nasate Pancamante hi bhikkhu sate hi sabbe he varati Tasahi jalokara dui devata yevo yena sanipatita honti Bhagavanta dasanaya bhikkhu sanghanja Athago jaduna sudha vasangayikana devatana itadosi Ayanko bhagava sakhe suviharati Kapila vatu same mavane mata bhikkhu sanghe nasate Pancamante hi bhikkhu sate hi sabbe he varanti Tasahi jalokara dui devata yevo yena sanipatita honti Bhagavanta dasanaya bhikkhu sanghanja Yanu namaya vidina bhagavate nupasangame yama Upasangame dva bhagavato santike bhajje ganga base yamati Athagota niveta seyata vinama brahma purisa samejita vava pasareya Pasarita vava samejeya Ewameva sodavase sudewe su andarayita Bhagavato purato padureso Athagota diveta bhagavata vivate tva ekamanta atasu Ekamanta titago eka diveta bhagavato sandike imagatha abasi Mahasamayo pavana samedeva gaya samagata Agadama imadama samaya dakitayi abrajita sangandi Athago abradivata bhagavato sandike imagatha abasi Tadra vigo samara sujita matano ujuka akansu Sarati vanita nigetva ediya nirakandi bandi itadi Athago abradivata bhagavato sandike imagatha abasi Chitwa khila chitwa balika ida khila ueja maneja Te jalanti sutta vimala chakumata sudanta susunagadi Athago abradivata bhagavato sandike imagata abasi Eke ki bodhan saranagata sena tegame sandi abhaya bhume Vahaya manusandeha devakaya paripure sanditi devata sandi bada Athago bhagava bhikkhu amandesi Ibu yena bhikkhu vedasa sulokata dudu devata sanipatita honti tathagata dasanaya bhikkhu sanghanja Yebi te bhikkhu vehe suati dhammandana arahata samasambuddha Tisami bhagavata naita brahma jiva devata sanipatita he susiyata vimesha itarayi Yebi te bhikkhu vehe santi anagata mandana arahata samasambuddha Tisami bhagavata naita brahma jiva devata sanipatita he santi siyata vimesha itarayi Ajikhi sami vekave deva gayana namani Giti sami vekave deva gayana namani Disi sami vekave deva gayana namani Dan sunata sadhu gamana sikrota vasi sami di Ewa bandi tiko devi ku bhagavato pecha soso bhagava ita doja Siloka manuka sami yata o madrasita Yesita girika varavita da samayita Vudu siya vasalina loma savisahuna Oda damana sazuda vipasana manavila Beya pincha srinya dava vaneka mila otave Tato amani sattha savake sasani rati Divakaya vekanda devijana tabhiko
Eja adava magalo sudva buddhasa sasana desamba durujana amlusana dasana abhige satamande go sasada satare sataye sasana amlusana madaso abhige nandamande go disasava buddha ho tanjasa babinyaya ho didwana jakuma Tato amani satta saweke sasane vate divakaya vekanda devijananda bhikho Yogiti samikira yenubhuvaso satta sassati yakha umagapila otava Edimando judimando ona ondo yasasi namona mana bhekamu bhekuna samidivana Chasa sai mavataya kandanata oni no edimando judimando ona ondo yasasi no Moda mana vekamu vekuna smidevana sadagita disa saya kanana taonina edimano judimano ona ondo yasasi no moda mana vekamu vekuna smidevana echete surasa saya kanana taonina edimano judimano ona ondo yasasi no moda mana vekamu vekuna smidevana Visamita Panchasataya Kananata Onino Idimano Judimano Navandaya Sasino Moda Manave Kamu Vikuna Simidivanam Kumbiro Raja Higo Vibola Sani Vesana Vayana Sada Sasaya Kanamri Rupa Sati Kumbiro Raja Higo Sovaga Samidivana Buddhiman Jadi Saraja Dadara Dobasasadi Kanavana Niveli Maharaja Yasasi Saudavita Savewa Idana Mama Bala Edimando Judimando Onawando Yasasi Namoda Mana Vekamu Vekuna Samidivana Takina Jadi Saraja Violota Vasasadi Kumanana Niveli Maharaja Yasasi Udavita Savewa Idana Mama Bala Edimando Judimando Onawando Yasasi Moda mana vekamu vekuna samidivana vachima jadi saraja virubhako vasasadi Nagana jadi vedi maharaja yasasi saudavita savava idana mama bala Edimando judimando ona ondo yasasi namoda mana vekamu vekuna samidivana Udara jadi saraja virota vasasadi Yakana jadi badi maharaja yasasi saudamita savewa idana mama bala Edimando judimando ona onda yasasi namoda mana vekamu vekuna smidivana Purimandi sandadara dodakine viyolaga Pachimena viruvago kuvera udarandi sandataro de maharaja samana jiruro disa Tadalamana thasuvane kavila vatavede samaya vinoda sago anjanika satha Maya udendu vitendu vito javitu dosa jandano gama seto jaginikandu nikandu ja Anaro menyo jadi wasudo jamateli cita sino jagana vanaro raja jeniswa Aga beja siko jiwa tivaru suya vechasa Ejinje jara jara gana vasara jubi Moda mana vekamu vekuna simidivanam Athagunaga sanaga visala sadachaga Kamala Satra Govayaga Sanya Diviya Muna Dadara Taja Agunaga Yasasino Iyavano Mana Goso Bhaga Simi Divana Yinaga Rajisa Sana Dirivaji Jabaki Visuddha Jaku Viyaya Sadivana Mijabata Jitala Subhana Iti Desa Nama Avehanda Dana Gara Jana Vasi Subhana Doki Mama Kasi Buddha Sanayi Vaja Uva Vayanda Naga Subhana Sanamaka Subodha Jita Vajiyantina Subodha Sura Sita Badala Vaso Sede Mando Yasasi Nagalaka Jamaha Visama Suralana Vigasa Vivajiti Sujeti Jabara Ronuchi Sadata Javari Bodhana Savi Viroja Namaka Saneshita Vrisena Rahuva Damu Bhagamu Samyoda Nivadandi Vikuna Samidivana
Aboja Deva Patavi Tejo Vayodara Guruna Varana Deva Somo Jaya Sasa Nita Guruna Gayiga Go Deva Yasasi No Rasada Gaya Sabidana Taunino Edimano Judimano Ona Wado Yasasi No Moda Mana Bekamu Bekuna Sami Devanam Venu Deva Salija Samaja Duvema Jana Subhani Sareva Jana Mago Uragadwa Surya Subhani Sareva Surya Mago Uragadwa Nakatani Uragadwa Agumanda Valaga Vasuna Vaso Sito Sego Baga Buridado Tasirasa Daga Yasa Vidana Taoni no Idimano Judimano Naoda Yasasi no Mora Mana Bekamu Bekuna Sami Devana Dago Sabure Vajala Megi Sikariwa Aritaka roja ja uma boba nivasi nauruna sadamaja ajuda janijaga Surya vidya ago waswanisi no dasirasa dagaya savidana taoni no Edimano judimano wana wanda yasasi no moda mana beka mung bekuna sami devana Samanama samanama nusama nusodama Keita Rosika Agumano Padosika Dagwarayo Deva Yeja Loida Vasina Paregama Parega Agu Deva Yasasina Dasirasa Daka Yasabidana Tawanina Edimano Judimano Ona Wando Yasasina Moda Mana Beka Mu Bekuna Smi Devana Sukha Grama Runa Agu Vega Nesasa Varadakesha Mamaga Agudeva Vichakna Dhamma Dara Gaja Misaka Jaya Sasino Tanaya Gaba Juno Yodisa Vigoseti Dasirasa Daga Yasa Vinanata Unino Edimano Judimano Ona Ondo Yasasino Moda Mana Beka Mu Bekuna Simi Divana Kemi Yadusitaya Magadaga Jaya Sasino Namilagalama Sita Jodi Namaja Asawani Manazino Agata Gobra Nimita Dasirasa Dakaya Sabidana Taunino Edimano Judimano Ona Ondo Yasasino Moda Mana Bekamu Bekuna Smi Devana Sate Devanika Sabidana Taunino Namano Yena Agacho Yejin Yadri Sasa Bauta Jati Makina Ogadena Manason Teki Magaranaga Chanda Vasita Nigan Subhama Brahma Doja Buddha Iti Medosa Sanagumaro Deso Jaso Bhaga Simi Devana Sa Sarvama Logana Mabrahma Viditati Ubhamano Judi Mano Visamaga Yoya Sasi Sadaseta Isra Agubachika Vasavotino Desan Jamanjaro Aga Harito Vrivarito Deja Sabi Vegani Saidi Devi Sabramegi Marasena Begami Pasakana Samandiya Itaganeta Bandeta Ragina Badamatuva Samada Vrivarita Maho Mujita Gojina Idita Tamasena Gano Sena Abisi Pani Nadra Mai Chasnagatwana Biro Yatha Bausagomi Vadanayado Savijuga Tada Savajuda Oti Sanguda Asen Vese Dan Jasa Bambinyaya Oti Dwana Jakuma Tado Amani Sata Saweki Sasani Reti Marasina Viganda Devijana Daviko Teja Davamiko Sudva Buddha Sasana Vidaragi Mekamuni Salo Mavi Ijayo Sabe Vijita Singama Bayati Daya Sasina Modandi Sabude Sawaka Tejini Sudadi Masamaya Sudan Nitidan Sadhu, sadhu. Okay, today, no, Buddhanussati, no, explain again, no. Bhavehi Buddhanussati Bhavanana Manuta Imasari Bhave Dva Purisasi Manasam. Develop the Buddhanussati, which is the uncomparable meditation, no, unsurpassed meditation. After developing this Buddha Nusati, Buddha declaration, all good wishes will be fulfilled. No? This recorded in Subudhitera Vadana Pali. No? Okay.
Kita lanjutkan lagi tentang Buddha Nusati. Nah, di sini dikatakan bahwa Anda harus mengembangkan perenungan terhadap Buddha yang merupakan meditasi yang tak tertandingi ya. Setelah mengembangkan perenungan terhadap Buddha, maka semua harapan baik Anda akan terpenuhi. Nah, kata-kata ini berasal dari Subhuti-tera ya. So what you need, no? Please meditate Buddha Nusati. Everything will be fulfilled. This meaning. Do you want to be rich? Do you want to famous? Do you want to attain Nibbana? Everything can get from Buddha Nusati. No? Jadi apapun keinginan Anda, harapan Anda ya, lakukanlah Buddha Nusati. Misalkan Anda ingin kaya raya, atau Anda ingin jadi terkenal, atau Anda ingin merealisasi Nibbana, semuanya bisa didapat dengan meditasi Buddha Nusati. To meditate, no, everything should be smoothly going. No, like business also should be good. No, family, society condition also should be good. At that time only you can meditate. No, so business is a no God. And then you are thinking a lot how to do my business like that. So cannot meditate. No, and family condition, family society also should be united. Otherwise, you cannot meditate. No? Buddha Nusati can solve many problems. No? So therefore, Buddha also advised develop Buddha Nusati. No? So this Buddha Nusati are very, very beneficial. No? Nah, jadi untuk bisa memperoleh meditasi ya, maka baik secara bisnis ataupun kehidupan sosial atau hubungan keluarga itu semua harus lancar gitu ya supaya bisa mendukung meditasi. Nah, jadi kalaupun Anda punya berbagai permasalahan dalam bisnis, sosial ataupun keluarga gitu ya, meditasi Buddha Nusati ini bisa menyelesaikan banyak masalah tersebut, bisa membuat itu semua menjadi lancar gitu supaya bisa mendukung meditasi juga. So therefore, clever person always develop Buddha Nusati. Clever person. Ya, orang yang cerdik mereka akan mengembangkan meditasi Buddha Nusati ini. Udamananda, are you clever person or foolish person? Clever or foolish? Utamananda pintar atau dungu? Clever. Clever, okay. And Visuddhimagga also explain another 30 benefit of the Buddha Nusati. 1 3. Nah. Lalu di Visuddhimagga juga menjelaskan 13 manfaat dari meditasi Buddha Nusati. Imijabana Buddha Nusati nuyoto bhikkhu sattari sagaravo hoti sapadeso. Number 1. When the meditator is devoted to the Buddha Nusati, meditator practice this Buddha Nusati. Number 1. He is respectful and polite towards the Buddha. No, always respect and polite towards the Buddha. No? Yang pertama, ya, seorang yang mengembangkan Buddha Nusati, dia akan selalu bersikap penuh hormat dan ramah kepada Buddha. So in Sri Lanka, no, Sri Lanka people also respect a lot Buddha. So people do also never the back to the Buddha in Sri Lanka. No, in front of Buddha, they face to the Buddha's face only, not back, not pay the back to the Buddha. No. So some people they take photo, right? Buddha is behind their body. In Sri Lanka, they never take like that. No? They always face to face to the Buddha. This is a respectful manner like that. No? Jadi saya itu bercerita ya, tradisi Sri Lanka itu mereka punya keyakinan, punya rasa hormat yang tinggi kepada Buddha. Bahkan ketika mereka mengambil foto, mereka tidak pernah membelakangi Buddha gitu. Nah kan kalau biasa orang foto terus
dia menghadap ke kamera tapi punggungnya itu membelakangi Buddha gitu kan. Nah, tapi orang Sri Lanka bahkan ketika berfoto pun mereka tetap tidak mau membelakangi Buddha dengan punggungnya. So here also never take group photo in front of the Buddha. We made that side one side only. Ya maka dari itu di sini pun kita kalau mau foto bersama ya, kita nggak pernah berdiri di depan Buddha gitu. Kita berdiri di sampingnya Buddha. Jadi nggak menutupi Buddha. But in Myanmar is no problem. Myanmar selfie also can with the Buddha selfie. Tentu saja. Tapi kalau di Myanmar nggak masalah. Bahkan boleh selfie dengan Buddha gitu. So this means Sri people more respect Buddha. This meaning. Iya, ya, artinya sih orang Sri Lanka lebih menghormati Buddha ya. Some people say Myanmar is a Buddhist country, but allow all the wrong view. Buddhist country and many are Michaditi. Some people say because they are Buddhist, but their tradition are so many traditions. No, they also believe that some the wrong view also. No. Oh, Mm. ya. Bahkan ada kata-kata orang Myanmar itu negara Buddhis, tetapi termasuk yang banyak pandangan salahnya juga gitu. Ya, karena di Myanmar memang di sana negara Buddhis kan orangnya beragama Buddha, tapi banyak menganut tradisi-tradisi yang sebenarnya pandangan salah juga. Okay, so number two, Saddha Vebula Antigachati. Number two is Saddha. Confident can get the much confident faith. Number three, Sati Vebula. He gave the much mindfulness. Number four, Penya Vebula. He gives much understanding or wisdom. Now, number five, Punya Vibula. He gave much merit. No? So 2, 3, 4, 5. Number this four is a faith, mindfulness, wisdom, and merit. No? Manfaat yang kedua sampai yang kelima. Jadi di sini seorang yang berlatih Bodhisattva, mereka memperoleh banyak. Yang pertama sada, yaitu keyakinan. Yang kedua sati, itu perhatian penuh. Yang ketiga panya, itu kebiasaan, pemahaman ya. Dan yang keempat itu adalah punya itu adalah jasa kebajikan ya. Jadi mereka memperoleh banyak hal-hal ini. So number 6, Piti Pamoja Bohulohodi. Piti is a joy. Pamoja is a gladness. Joy and happiness. No, can get. No. Pamoja. No. Piti and Pamoja. No. Ya. Yang nomor 6 ya, mereka mendapatkan banyak kegembiraan dan juga rasa senang ya. Pamoja is a weak piti called Pamoja. No? Pamoja is a slowly become the piti. No? Piti support to the sukha. Like that. No? Piti. So Pamoja, piti, sukha. Step by step like that. No? So piti and Pamoja very similar. No? Jadi di sini pamoja atau keriangannya itu merupakan kegembiraan yang level kecil gitu ya, piti yang level kecil. Jadi urutannya itu mulai dari pamoja, maka berkembang menjadi piti, dari piti berkembang menjadi kebahagiaan, itu sukha gitu ya, dan seterusnya untuk mendapatkan konsentrasi. Number 7, Beya Bhirawa Soho Hoti. Beya is a fear or danger. Bhirava is a dread. No? He conquered the fear and dread. Therefore, in the forest, during meditation time, you feel the fear at the time, recite the Buddha Nusati. Arahant, Arahant, or Itipiso Bhagava, Arahant, etc. like that.
At that time, this fear gone. No? According to the Jaka Sutta, the Jaka Prita also Buddha encouraged. No? If you are fear, sometimes your body hair also raising. At that time, please remember me, Buddha said. If you remember me, all no uncomfortable condition are gone like that. According to the Jaga Prita. No? Hmm. Yang ketujuh ya, seorang yang merenungkan Buddha Nusati, dia akan mampu mengatasi ketakutan dan kengerian ya. Jadi misalkan seorang pergi bermeditasi di hutan sekalipun, kadangkala mereka merasa takut ya. Maka pada saat itu cobalah meditasi Buddha Nusati. Maka otomatis bisa menghalau rasa takutnya. Bahkan Buddha sendiri menganjurkan ya kan dalam Dajjanga Sutta. Ya, di dalam Dajjanga Sutta Buddha mengatakan ya, kadangkala kalau seseorang merasakan rasa takut, ngeri, bahkan sampai bulu kuduk yang merinding gitu ya, cobalah merenungkan kualitas-kualitas Buddha gitu. Maka otomatis rasa takut tersebut akan terhalau. So number 8 is the dukkha adivasana samatha. He is able to endure the dukkha or pain. He has a kanti power very high. Kanti. Endure kanti. Ya. Yang kedelapan adalah dia mampu menahan penderitaan dan rasa sakit ya. Di sini dia memiliki memiliki kesabaran yang tinggi gitu, kanti, sehingga mampu menahan gitu. If a mosquito bite, he not kill the mosquito. No? During meditation, sometimes no, mosquito bite, right? And then you practicing Buddha Nusati, you never kill the mosquito, no? You are able to endure dukkha at that time, no? Mm. Ya. Bahkan ketika meditasi kadangkala digigit nyamuk kan, tapi seorang yang berlatih ini dia akan tetap lanjut dengan Buddha Nusatinya, tidak mempedulikan rasa sakit itu. Ya, bahkan dia punya rasa sabar, dia ketika digigit nyamuk pun dia tidak bunuh itu nyamuknya. Ya, jadi dia Instead of the killing the mosquito, you offering your blood to the mosquito, no? Bodhisattva many like offering the blood, eye, no, part of body, etc. Many organ. No, no, I just offer my blood only now. No, so reflecting like that, you have the power, no, donation power to the mosquito, your blood. So yesterday also blood donation right here. They have to come here. So you no need to come here now. So you no receiver automatically come to you. No? So your donation are very fulfilled like that. You are no need to make effort for donation. So receiver come in your body now. No? So he take automatically from your blood now. So at the time, oh, I'm very lucky now. I can make donation the blood. ya. Jadi ketika digigit nyamuk ya kita mikirin aja, ini kita cuman lagi mendanakan tetesan darah kita kepada nyamuk itu kan. Ya. Kalau bodhisatta dalam berbagai kehidupan, beliau telah bukan hanya mendanakan darah, bahkan mata ataupun bagian-bagian tubuhnya, organ dalam semuanya didanakan gitu ya. Ini cuma mendanakan darah, ya. Jadi belum ada apa-apa. Jadi dan juga mendanakan darah kepada nyamuk itu lebih lebih gampang. Karena apa? Kalau kita donor darah kayak kemarin, itu maka orang yang ngumpulin darahnya harus datang dulu ke sini kan. Nah, baru baru bisa melakukan donor darah. Ini nyamuk kita nggak perlu ngapa-ngapain, penerimanya yang langsung datang kan. Ya, makanya anggap aja itu berdana darah gitu.
Number 9, Sattara Samvasa Sinyam Pati Levati. Sattha means the teacher. He is a Buddha, refer to Buddha. No? Sattha. Samvasa Sinyam. Samvasa Sinyam meaning is living with the Buddha. No? Such kind of the feeling. Such kind of perception, such kind of feeling, asset, no, living with the Buddha, no, such kind of feeling can get, no, Pati Levati. No. Senyap. Oh. Ya, yang kesembilan manfaatnya adalah satu perasaan ya, persepsi bahwa kita sedang tinggal bersama dengan Buddha itu sendiri. Yeah. Sunabata Buddha Guna Nusadiya Eja Wothan Jasa Sariyambi Jediya Gara Miwa Pujarahan Hoti. Buddha Guna, Buddha quality, Anusati. This is a Buddha Anusati. No? So Buddha quality are arising in your heart, in your inside the body. This meaning is your body become the Chitiya house. No? So Chitiya meaning is a release or Buddha quality we call this Chitiya. Some release also we call Chitiya. So we need the one beating or one cascade to pour the release. So cascade or beating is for Chitiya Gara, no Chitiya Gara, Chitiya house like that. In the same way, you remembering Buddha quality at the time, Buddha quality reach inside your body, no? Because mind is arising that based on Hadayawatu. Hadayawatu is in the blood, in the heart. So therefore, Buddha quality are inside your heart. At the time, the whole body become the Chitiya house, Chitiya Gra, like that. So in the Nauyana, Mida Nauyana, there is one Chitiya, no? This is Chitiya, is called Chitiya house. Inside the Chitiya house, we have the release. This release called Chitiya, no? Chitiya and Chitiya house are different, no? But metaphorically, the whole being, although we call the Chitiya nowadays. But really, this is a Chitiya house. Only release fully inside the Chitiya, release fully we call Chitiya. Chitiya, three kind of Chitiya. Buddha release also Chitiya, Buddha image also Odessa Chitiya. And body tree also Priboga Chitiya, like that. No? So beating is we call Chitiya Gra here, you can say. Chitiya Grami wa Pujarahan Hodis. So Chitiya Gra also worthy to puja like that. Therefore, your body are like shine room. You are practicing the Buddha Nusati, and then your body are become like shine room like that, like now yana Medan shine room like that. No? Inside the shine room, Buddha image are Chitiya. Shine room is called Chitiya Gra. No? Understand? Yang ke-10 ya, seorang yang merenungkan Buddha Nusati, maka tubuhnya itu menjadi seperti suatu ruang puja ya bagi kualitas-kualitas Buddha, karena kualitas-kualitas Buddha bersemayam di dalamnya. Nah ini maksudnya seperti ini. Ibaratnya cetia, yang disebut cetia itu kan ada 3 ya, yaitu relik gitu ya, relik, rupang Buddha, pohon Bodhi gitu ya. Nah jadi itu adalah objek bagi kita untuk memberikan puja penghormatan, itu namanya cetia. Nah cetia ini biasanya disimpan di suatu tempat, ya kan? Seperti kalau di Nauyana, cetia berupa relik itu disimpan di satu rumah relik gitu kan, di atas di semacam sebuah stupa gitu ya. Nah, yang disebut cetia itu adalah relik yang di dalamnya. Tapi rumah cetia itu sendiri, stupa itu disebut sebagai cetia gara. Nah, jadi kita memuja ke cetia tersebut, ke relik tersebut itu sama dengan ketika kita memuja ke arah rumah relik itu kan.
Karena di dalam rumah relik itu ada relik seperti itu. Maka dari itu sama halnya ketika kita merenungkan Buddha Nusati, kita akan merenungkan Buddha Nusati di batin, di pintu batin kan. Sedangkan batin itu munculnya kan berlandaskan pada Hadewatu, yaitu landasan jantung. Letaknya itu di dalam jantung berbaur dengan darah. Nah, jadi secara metafora ketika kita merenungkan Buddha Nusati, maka kualitas-kualitas Buddha itu ada di jantung kita, ada di dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita menyimpan Buddha Nusati tersebut di dalam tubuh kita ini seperti suatu cetiagara, seperti suatu rumah relik jadinya. Makanya seorang yang merenungkan kualitas Buddha Nusati, dia pantas untuk memperoleh penghormatan gitu. Karena orang bisa menghormati dia seperti suatu rumah relik jadinya. So like Uttamananda practicing Buddha Nusati without wandering mind, without sleeping. At that time, other people pay homage to that Uttamananda also okay at that time. Because he is not practicing the Buddha Nusati at that time. No, sure or not, I don't know. Nah, jadi contohnya Utamananda ya, kalau bisa melatih Buddha Nusati ini ya kan, merenungkan kualitas-kualitas Buddha tanpa pikirannya mengembara sana sini. Nah, maka pada saat itu kalau orang ngasih hormat ke Utamananda juga boleh. Nah, tapi saya dong nggak tahu itu beneran Buddha Nusati atau enggak ya. Utamananda pikirannya mengembara atau enggak maksudnya. Yeah. Some people maybe pay homage to the Uttamananda, and the Uttamananda is meditating, but mind is reaching to other object. Mind reach to the home. At that time, these are not Chityagra. Kadang-kala kalau orang kasih kasih hormat ke Utamananda misalnya, tapi rupanya Utamananda pikirannya lagi mengembara sampai ke rumahnya gitu kan. Nah, itu bukan memuja ke kualitas Buddha lagi, nggak jadinya nggak pantas untuk dikasih hormatnya. Yeah. Okay, so now 11, Buddha Bhumiya Chetan Namati Buddha Bhumi. No? Buddha Bhumi is the place of the Buddha. No? Buddha Bhumi. Buddha ring. This means the Buddhahood. Cheta Namati incline. No? He tend toward the place of the Buddha. He inclined to become the Buddha. No? Jadi yang ke-11 adalah batinnya condong ke arah lingkup para Buddha gitu ya. Jadi di sini dalam arti seorang yang merenungkan Buddha Nusati maka pikirannya pun akan mengarah ke pencapaian kebudaan itu sendiri gitu. Bahkan ia ingin menjadi seorang Buddha seperti itu. Number 12. Vitegamita bhavatu samayoge jasa samukha sathana pasato viya hirota pinca pichu patati. When he practicing the Buddha Nusati, at the time no, he feel in front of Buddha like that. No? Therefore, no, even though he want to do any the misbehavior, no, at the time he shifu to do such kind of the misbehavior, no, because he think I am face to face with the Buddha. I shall not do this thing like that. No, he shifu to do any evil thing. No, so Buddha is in front, right? At that time, watching Facebook also shifu. Because Buddha is singing to you, right? Buddha Manada, Buddha looking to you. You shall not watch the harmful also, no, like that, no. Any misbehavior, they not do like that, no. Iri otapa arise like that. Yang ke-12 nih ya, ketika ada kesempatan untuk berbuat buruk ya, ada pikiran-pikiran untuk melakukan hal buruk,
dia akan langsung muncul rasa malu dan takut sehingga tidak jadi melakukan hal buruk itu karena merasa seolah-olah sedang berhadap-hadapan dengan Buddha gitu. Jadi ketika kita lagi di depan Buddha, ya maka kita pun akan merasa malu kan, bahkan untuk buka Facebook atau untuk bermain HP seperti itu ya, karena itu kan tidak pantas kan kalau kita lagi duduk di depannya Buddha. Nah seperti itu makanya Uttamananda kalau lagi di depan Buddha jangan main Facebook atau HP kayak gitu ya. Nah, mesti ada rasa malu dan takut. Saturday Udamanada they play the game until the midnight. No. After that, early morning cannot wake up, cannot meditate morning because night time very late. Because play the game or chess, right? Play the chess, no chess. Oh, chess. No. So when the practicing Buddha Nusati, such kind of behavior never do like that. No. Or Buddha looking at me, no, I short sleep early, no, I wake up early, meditate like that. No. So always try the Buddha Nusati. No. This is a good practice, no. Good practice, no Buddha Nusati. No. This benefit you can get, no. Ya, jadi misalkan ada yang main game sampai larut malam gitu, kemudian pagi-paginya susah bangun gitu kan, jadi susah bangun terus habis itu nggak bisa meditasi dengan baik juga ya kan, karena ngantuk. Nah, jadi tindakan seperti itu seharusnya tidak dilakukan kan. Ketika malam kita harus merenungkan, oh besok pagi saya perlu untuk bermeditasi ya, supaya lebih bermanfaat kayak gitu. Makanya apa menghindari untuk tidak tidur terlalu malam, main game seperti itu. So the wise people should be protected oneself and family member and society or community or the whole world if you can, no, because nowadays the whole world is many problem and also burning a lot, no, global war, many disaster, earthquake, flood, civil war, no, many problem nowadays. So we should have our war, no, practicing the Dhamma, no. So this is very important. Many people are, no, they enjoy the sexual pleasure and they not take care of themselves also. And then many problems are arising nowadays, many problems nowadays. No? So therefore, no, even though other people are not protect our world, but we should protect our world like that, no? Our planet. Practicing the Dhamma. No? This is very important nowadays. No? Jadi orang yang bijaksana itu mereka akan senantiasa melindungi dirinya, melindungi orang-orang sekitarnya, keluarga gitu ya. Bahkan melindungi dunia kalau mereka bisa gitu kan. Ya karena di dunia ini sekarang juga banyak masalah gitu ya, kayak kejadian kebakaran ataupun banjir di mana-mana ataupun perang sesama negara gitu kan. Menjadi kalaupun orang-orang lain tidak melindungi dunia gitu ya, itu karena apa? Karena mereka juga tidak melindungi dirinya sendiri gitu ya. Maka dari itu kita perlu mencoba untuk selalu melindungi diri, melindungi sekitar, melindungi dunia ya, bahkan orang lain ketika mereka tidak melakukannya gitu. Melindungi dengan apa? Yaitu dengan dhamma gitu ya, dengan berlatih dhamma dan sebagainya. So in previous time, in our Myanmar country also, many sayadaw are, no, very called Sila Samadhi Pinya. No? They always, no, happen for the other welfare, for the war like that. So some country, they fighting each other, and then they send metta to that country like that.
They using the mat. They have the mat like that, no? Like maybe Iran, Iraq, they fight at the time. They send to Netta to reach to the Iran, Iraq like that. No, no. They using the mat, the war mat. They emphasize this area like that. No, using their Netta like that. No, because there's not so much problem in Myanmar and the war before. But nowadays a lot of problem because in Myanmar many people are happy that people each other fighting. People dying also they happy like that. I don't know now very wonderful thing. No, two sides they are each other killing like that. At the time, some people they are happy like that. People dying also they happy. Or our they take the one side. Other side dying they have very happy like that. This of akusala, like a lot of akusala. Because there are many problems occur now. No. There are three things you're not happy. People dying, you should not happy. No. People that they are business decrease, you should not happy. No. And then, Now people crying, although you should not happy. No. The three things you should not happy. No. If you happy, you are akusala. This akusala made the many problems. No. ya, jadi kalau di sebelumnya yang banyak mereka yang berlatih sila samadipanya gitu ya, dan juga mereka senantiasa mengarahkan perhatian kepada dunia gitu ya, seperti misalkan kalau ada perang antara Iran dan Irak misalkan, mereka akan kumpul bersama dan menggunakan satu peta gitu ya, peta dunia kan. Habis itu mereka arahkan perhatiannya ke misalkan ke Iran dan Irak gitu ya. Jadi mereka mengirimkan meta di sana gitu bersama-sama dengan perhatian tertuju ke sana gitu. Nah, tapi sekarang itu udah jarang dilakukan dan jadinya banyak masalah gitu kan, kayak sesama di Myanmar juga perang gitu dan sebagainya. Yang parahnya itu ya, bahkan misalkan ketika perang ada dua sisi kan, ya ketika sisi yang seberang ada yang meninggal, sisi yang satu lagi malah berbahagia gitu, malah mereka senang, oh yang ini udah meninggal gitu ya. Nah, padahal itu suatu akusala yang besar gitu kan. Orang juga menyenangi pembunuhan, orang menyenangi kekacauan gitu kan. Nah, padahal semua akusala-akusala itu yang membuat dunia semakin kacau juga gitu. Membuat semakin banyak masalah juga. Nah, jadi saya dong menasihati ya, kita ada 3 hal yang kita tidak boleh senang gitu. Kita tidak boleh malah merasa senang ketika melihatnya. Satu adalah ketika ada orang yang meninggal. Ya, jangan kita malah senang ketika ada orang yang meninggal. Yang kedua, ketika bisnis seseorang itu jatuh, ya. Ketika bisnisnya hancur, ya kita jangan senang. Yang ketiga adalah ketika seseorang bersedih atau menangis, ya itu nggak boleh kita merasa senang. Yeah. Number three, crying meaning is united people. They united people. They are black. Black meaning is they not united each other. Quarrel. No, you should not happy. No, you should support to united only, not to quarrel. No. Terus maksud dari yang ketiga ini juga ketika ada kelompok yang tadinya bersatu, akur, kemudian mereka pecah. Nah, ini juga kita tidak boleh dukung, kita tidak boleh senang terhadapnya ya. Jadi kita jangan mendukung suatu kelompok supaya pecah. Seperti itu. Yeah. So united is very important. Harmony. No, in the family member and also monastery. No, after that, no one community and one foundation should be united. And one country united. But nowadays is no, they made to be quarrel now. They support. No.
they support no to be quarrel like that. Have to support to be united only. No. So now the Thai and Cambodia, they are start the quarrel. Right? So Oh, before they are very united, that the two countries are now. Now is a they have many problems now, two countries also. No? oh, So therefore, no, nowadays more and more the problem will come because this. So you should try that your global, your planet, practicing the Dhamma. No, have to send the Buddha Nusri, send Netta more and more like that. No? And the chanting more, Patana chanting, no, like that. Hmm. iya. Jadi persatuan dan keharmonisan itu sangat penting ya. Mau dimanapun itu, baik di dalam keluarga atau di lingkungan wihara atau ya di antara satu yayasan dengan yayasan yang lainnya, semuanya harus uh, dipertahankan keharmonisannya, persatuannya seperti itu ya. Tapi di zaman sekarang malah banyak yang mendukung untuk perpecahan gitu. Mereka malah ingin membuat satu kelompok menjadi pecah gitu ya. Ingin membuat negara pecah, uh, uh, apa yayasan dan sebagainya. Nah ini tidak sepatutnya kita dukung. Seharusnya kita mengupayakan supaya tetap bisa harmonis satu sama lain. Ya, jadi cobalah kita untuk melindungi keharmonisan tersebut, melindungi baik dari yang kecil sampai yang besar, bahkan sampai satu planet gitu ya. Nah, dengan cara apa? Kita senantiasa mengirimkan cinta kasih ya, dan juga kita bisa dengan pelafalan parita seperti itu. Okay, number 30. Last one is Uttali Apati Vajanto Pana Sukati Prayano Hoti. If he penetrate no higher attainment, this means that Rata Mega. No? He is born in the happy destination. No? Yang terakhir manfaatnya, kalaupun seseorang belum mencapai pencapaian tertinggi, ya, maka dia akan terlahir kembali di alam yang berbahagia. Pencapaian yang tinggi ini maksudnya adalah pencapaian arahata magaphala ya. Ya, selama masih belum mencapai arahata magaphala, ya maka dia akan tetap terlahir kembali, tapi dengan ini dia akan terlahir di alam yang bahagia. Okay, now today try the Buddha Nusati, no? And try the Anapana also. No? Okay, evening we will continue question answer. No? Try the Buddha Nusati. Ya, the Buddha Nusati and Buddha Nusati and Anapana. Anapana. No metta. Can. More emphasize Buddha Nusati today. Oh. Jadi silakan latih ya Buddha Nusati, Anapanasati gitu ya. Tapi kalau mau coba meta juga boleh. Hari ini lebih di apa tekankan ke Buddha Nusati gitu ya. Nanti sore masih ada sesi selanjutnya tanya jawab. Okay, Mau nanya